Nay sakit wala? Ah, wala lagi. Sakit ka dili. Muna mo kay lakon. Muna mo na. Ibaan. Nasakit? Kastahan. Oh, nari pikas na. Dili lang po. Ha? Mana? Kahilak siya. Kailakon. Kailakon. Kumusta mga kugihan? Aw. Siyempre kada adlaw no busy magig kaita labi na usa na ta kainahan. So ani mga purasa paingon mi og usamis mga kugihan. Sa mga estudyante di ay nga nagplano mo eskwela og usamis so ang pamasahe gikan sa Kapatagan padulong usamis og dili lang aircon kay 70 pesos SP na siya pero og dili ka SP 85 pesos. Ibase lang ni nako siya sa kong experience ani nga time di nagsakay kami og bus padulong sa Usamis kauban ako kong anak nga dalaga nga eskwela pohon sa Usamis. Sa mga konduktor nga ako naghalobilo sa usa ka bus, usa ni si sir nga maayo kay mong entertain sa mga pasahero. Ug dili gid ako palabyon samtang magbiyahe ko nga moagi ko aning Panggilby Bridge from Lanao del Norte to Misamis Occidental. Mag-video gyud ko kay tungod sa dako na kong kalipay nga nahimo ni nga tulay. So padayon ta mga kugihan sa istorya ning Panggilby, kabalo ko nga daghan kay nakabenepisyo aning pagkahimoa. Usa ra gyud akong maistorya. Thank you Lord nga imo ning namugna. Back to my story mga kugihan, ning balik dai mi ani sa register sa Lasal kay naa mi gustong kuhaon pagbalik nga among kinahanglan nga i-photocopy alang sa scholarship sa akong anak. Lagi kay kugihan gyud ta nga pagkainahan so maningkamot gyud ta alang sa kaayuhan sa atong mga anak. Maayo gini mo sayo ta sa atong pag-agtuan no kay mosayo po tagkahuman sa atong tuyo. Kauban day nako ang akong youngest ani og pertigyud yang lipaya nga kuyog siya nako sa kong lakaw. Makarelate jud pug ko sa kong kaugalingon ani sa iyang pangidaron sa unang panahon nga kuyugon pug ko sa akong mama nga malipay jud kay ko. Kamusad mga kugihan no, makarelate pud ani. Sudo nga gani mga kugihan ug unsa kadako sa iyang kalipay. Kini di ay nga eskwelahan mga kugihan kay naa sila'y overpass kay ngano ang purpose of overpass kay kung magka-traffic man gani sa kalsada so diri sila mangagi sa ibabaw ug safety pod ang mga estudyante niini. Kini manggod nga overpass is nag-connect ni siya sa high school nga eskwelahan ug sa college nga eskwelahan. Dili gid pud ni ingon nga basta-basta lang nga eskwelahan no kay dako naging kay ni siya gitawag lang gid siya university. Balik ta mga kugihan sa kong anak malipayon jud kay siya. Sa diyang nahuman mi sa among tuyo sa mong eskwelahan mga kugihan wala gid ako gipalampas nga akong anak akong pabutangan og earrings. Ingon ani gid akong mindset mga kugihan nga kung moadto ko anang lugar kinahanglan dili kay usara ang purpose. Dugay na nako ning giplano mga kugihan pero dili man good ko gusto nga maura akong tuyoon nga ingon anak ko dili gusto ko sa akong paglakaw daghang mahimo. So this is it. This is the right time. So sa gaisano dai ni mga kugihan no. Ug kinsa ganitong gusto nga magpatawd og earrings sa inyong mga anak so diri na sa gaisano kay okay ra gid kaayong bata. So ang akong nabayad adto mga kugihan is 180 pesos only. Lagi kay nahuman naman among tuyo diri sa Usamis ug kabalo magyuta sa dihang busy kay ita bation gitag kagutom so dili ginato ni palampason nga mga unta ug dinhi mi nangaon sa Jollibee kay nganong Jollibee akong ipili mo giniampay sa mga bata ug ang sa Jollibee gani talagsa nagigaayo ni. Gigapoy nagigay ko sa biyahe mga kugihan so unsa pa may atong dugayan manguli na ta oy so sa mo pagpamauli kay nanakay na lang migbao-bao ani so mao ni ang sitwasyon. Dako kong kalipay ani mga kugihan kay kamulo na daing trabaho aning dalan dinino gikan sa Lantawan padulong og Kalubi sus ug imong imaginon mahuman ni hayahay na jud di kay ug ang atong pagsakay ug dinhi abot nami namaklay mi tama ra mi sa crossing kay di wala na ako gipalahos ang bao-bao kay lapok man kay sa unahan. So thank you guys for watching. Bye.